mantre ni hai bewa Yesu mimba eko be falo nyenya nyela kemisha eko kono jiseno ne ike hejomo ye Kristo hejomo ye Kristo woni kasimo waka se eji ijo he ni ebani won kase ijo ni akala jake hejomo ye Yesu Kristo me the true meaning of your friend ome jano esane o jeja matromio ka jono gebno kan was ya basena mo ake mo kani aje oni fi obujalo je oni tumo no lo tu fi mo kele lo yo mo fi kaji ope ne keze mo kaye ni ne ben mo kaye ni wona ya nyomo mi siji kulwe alane enyeni eje mane sahi e shafi ke wonu mo ba pu ede ba pu ise ide ku re yura hele mo afi wono ya ke mo tuni ko ne ne hi pe o le ni fu ne mu ne champion ni otete mi da mo mi ani o blachina ta ba no isha ti mo na ke ko e pa ni ele ke china ye Wake ngamo drum je ofele den ke mi hanye ngene bine eko ake efi wo dromo ona fe wo ke gadangbe ni kasemo abanye gbe ano ye hefe ni nyenu wo ye ni nyekwo wo ye nlecho aneme mine wo she ni kasemo ni ji nyama no eke ejomo bi ejomo ni che ofele dromo na mine wo osofo eke asafo npa ye otia ni ame ba ye ebu a obona fe ni kasemo anye aye emu wo asafo npa ke wonye menu sambo tete ni eje aloike prince Emmanuel SD asafo eja menele hu eyebie ni wobanu wiemo nhie dangbe em njogban osenwe wo osofo sambo Emmanuel Thompson le ko la boni SD asafo no ke asafo proko ni yo la ke akuche ni benke ame ekwo amenwa ame no le hu eyebie na ni menele hu ebaye ebua no se hu na agbe mo shije mo bibie otian le eji wo asafonupa je mensan nile hun eye nuwa south SD asafu emni hu acho mi osofo Emmanuel ni pe kote niji osofo se kwelo ye teshi putpaya no ye SD asafu emni ye jeme ngbene ye wa dromo na wo mi pagbe ake ebaye bua o wona fe ni nyanshini monisa woni ne ahye no ye ngbene ni kasemo omni me wo basmo ake woke wo asafunupa tete asole keji woni kasemo shishi yani wasole nene chema wana musi kake bin osu mo dro mo bonamya unme blo eko hu kamo no libino obi mi wa pe no kase we bonu nilem ke dwemi ejeodem o ka dro ko no wa kase mi no o ho wo dwemi ke nilem no wa no sisi no wa hinya sin e draw ke ho bam na junior no Kristo bi amen amen wone je baba oye kada ba mo baba oye ne ke he jomo gbine he me kuma na le ake eji bikoni ake ha Israel bi alo yuda foi ye be krede kono Kristo foi baba o amen ni chomo alo amen nyanhwene mo na me yo ye ne me kuma una la ke eji no koni Kristo esen ye semocho no bemne ni agbele ni egbole me kuma una la ke o ehia binokrade kopo ni o kake o mene min ko ni ke fe jomo bikin he ntwan ke bi fe bie o ba nyo ke fe jomo bikin o he me kuma asusu mojino me kuma hu ye ni ameko ake ne ke jomo bi na kra Kristo de ntwan e ba kumni ita ke ni bi na afio e jomo bile no aka fe ye ne ba ebe ba fe shina kanji bo ne yo lelo me kuma hu ye o dasi ameko ake kaselo etete de nche na me ba e jomo bile Kristo bile se amewo amehye amefun ni amedienche ameto bi konkro niji hogba ke han amehe bona fe ni efi ejomo bi ke han ame me kuma nko ake o Kristo eteshin bi niji bi hogba niji klen bi ye ochilem ni ye me wo ba nya o ke fi ejomo bi wan wo yi shin asona kanji boni yewa eto shishinlo me gbi pote enji ne ken ejomo bi ne ni meni wo Kristo fo ikumen ko ake ne ken ejomo bi ne ehia ni me krokume hu boni male konkro kele na kanji boni ameke chuoni ameha nyine eneme nke ni bi krokume jini bi ni wo osofo ikasafo npa ine ba ye bua wo bona fe ni wona shishin monisa ni wona wole ake ejomo bile
yewa ni to shishi nikeji na kanile gbe no ba anye wochon bona fe bona hejomo ke ha wosisumai osofo Thompson oba sumo ake wokebo aje neken kasemo na nshin ni wokwe ejomo bile ke adebo yo sofo orado nkaji bokwe wo Saba school ni wakasio ngene bine ni echonwo ejomo gbiye ejomo ni yomi anu wole ni kenklen ye wo kenken kasemo mi ne wie ejomo gbiye ke agbene adebo denje eyebie saso an wole ake ye pamo mobu emi fe kaji okwe na nyumbo mla nyuma ne nye ekenya Israel ka gbegbe me fe ni nyu ese akadaka mla fe mi ekome pe nyumbo ke femo yuemo jejishi ake kaimu yowa ni mo enme ake kaimu ni okaju alo kaimu no ka bwa piaman alo kaimu no ya akoniano sige kaimu ejomo gbin ni oyele konkrom kaji okwa yuemu na ke wojeme kaimu ejomo gbin ene hanu wolio akeshi atoni agbla hodemo se ke ya blema sandikuno ndoko ni eba na sumu ake wakase no etamu no ko he ne kure Israel bi kenklen ni ake ha ake energy ejomo gbin shi atoni Israel bi ale ake noko ni Afrika wo noko ni ashin noko ni yeyin ha esa ake amekai na ka ni eko ye ni bi fe mi ni ka so no wole eko akeshi ye neke kai mo na yomo enyu ewawo ni echa wo ke ya blema bi ami alo echa wo ke ya wose ni ewu e wose na kai mo ejomo gbin no ile konkron ehan ni wona takpa ni kan adebo ochi ke agbene ejomo gbin na tie wona na kan ni efemi no ene han no wolu ake ni bi femi ejomo gbin ni yowa woshin ne ke ha ebi fe eji ni bi febi ni wo yono wona nyongo bo ni epo adesa ye into emi ni ka so an wole keji ake nyongo bo mo adesa ye into mi kra te inshin ye je ake beni nyongo bo ye kule suba nonji ye woke wo jile she nyongo bo ni won ke tun wono won wo bo adebo ado no fe ni ko nwani keji yo kenu nye kra mini amena bole amenyo amecha ke nyunwa de boloni ikeneka egbe ko ha gbon adisa de nye feneka no ye nyunwo into ni aton ye bi no nyo ewawo ni wo denje akashi wogomaisa wo gbeme ni fe mo ni wo dwemu wo enumo ni ke omugwe fe eyo emu akelele nyunwo yo fe wo na ni nu ha wo dwemu ni kashifan ake nibi no osu oye isa ake wosu nibi papa ike nibi ni ke nibi fe ami ehani wosusu mo ke okojo mo fe ehani wolio ni ke ni eyin fe ti no yo an mo an wole ake ye ni me fe mi ake adebo ke ejomo bi be ni wo benko nyumo wo yer kan bi ehani wonu enne me ne fe inshi ye nibi fe mi ye na be kura ye ejomo bi ni kasemo enyu ha wo sinamu no ke adebo ni bi kokumenu yo no wo be strotwe ye adebo ni bi na yo wo be wo ka me ye chakpan ake ameye ni wo ye na mama yo no enenu ewa ye na ni bi efemi ye na efe no ke wona nyumbo adebo kanimo yinto ni eyin edeje ke ajele ehani ekayo ake wo ye noko ni sanwo fe adebo fe mi ne ke wo baba ko ajuni nyumke ma bogbomo yo suma no ni ameye ni bi anu na ka ameye ni bi anu ehani wo na ke ejomo gbe yele wo na egbe ye ene me fe no wo na egbe ni wo ke yo adebo ni ku fe ni abono wo gbe maisa abo akeshi nyongbo fe wo ni no ni kele ni mo eyadebo bi atin ne ba tun wogumale san wonye wo bu na kan ni bi efe ahi ye ni bi fe mi no ye na bi fe mi ni mo po ni bi fe asan ni mo eni eje eya now ken wo shie eni ni ebo no ba buwe
ene ni mo boguma se ye suba no kamo eheno koni amekwe ene me fe ano no ni ngwa fe ye ni amekwe ani efe no ni wo ka bi ojo ngbe ka de bo ye ni mo hawo ka ngbe agbe no wesa ake wo kwe ni bi fe ile ni ngwa fe ye wo kwe da ka ni bi ano ojo ba so fo Thompson oyi wala don awoche tete ye jeme no ejo mo bile ke adebo yo mo ko ye ni obanyo ke shino ye jeme ano kwale ka be no so fo dio ma bono fe no ne bono ma de sa ne esuban no ne bono ma de sa ngai esuban no ngono ma de sa ka pe enane malo ne masinga zukman no ne eni bo twe pe e ka wede ka ma de no ko ne enge ma ni bo we eno hie lo di ne chane ma e ka hawo ne ke wa lo ko kane Genesis ne ji Mose wo mi ke kre no yenyo mi dam nyoma ka enu ka nyoma ka ne ma haleblo ka e hie no fe no ko no ne lo wi po ne bo numra de sa e wo me bie ka eno ke esa na chele kino eno so e chana achele kino lo no mo de sa mi nga ka ya pa po no fe no ko mo le se si abone mo wo wange mo na de manga he no lo ku wange he njol bi ono yo enge wo kai ka mo no ko ka wo wade ni sa no wa chule mo no he ni lo ku wange le mo no he ni chimi yo e ka jo mi ba ku wa nya ke pe se ka han lo wi ka no fe no ko je ne chane mo e ka wo wade ne Ojudban asafonu pa oyi wala don ewo anyeme ni asmo Kristo me wona taka boni asafonu pa chitan ehan wo bia ne keju wokwe Mose klenklen olo echo ni ji enyo kuku ni ji nyamake enumo ke nyamake na ehu ewie mo ku ejeme ni ene ha wona chatman ni woke adebo ni krokome yo eke ni yo anyugbo ngo gbomo ni ekelebato idin trolem ni koni ehumli ni ebuwe eke ni yo anyogbo vo gbomole kitan keji wo ba kuku ni ji nyumake na ehun eke ni yo anyogbo ngo shiponsun eshon ngano koloi ke mwen lo fonjin fen ni ekame ba gbomole ngo koni ekwebo ni echame ehan wona ake shiponsun achon akebo adisan ni male kronkron yo da se bia na ke shiponsun no yewa ngo ekeshon ngano ko loi ke ngwen lo fonjin fen no wona na kan chakma ta ka mono so Thompson wie mene yewa be adisan bia tin ye hello na don shin akeni ebo ye esuna akeni eke wala mumu ebo womni aka adisan pagba aka shin wo keneke edebo ni bi krokomene wo ka me anashram otpa no ewo esmo no ni acho le blofocho la ke wildlife ake aba nyugbo adebo ni ebo abayi shi ye family ye esa ake wo yin ejio otini yo mlie no oti eji ake ye wa ke ejomo bile wo yin ahino ni wo yele kronkron lojino ni Mose olo niji enyo yicho niji nyonman enyo ke eten kuku niji eten noji noni ekowo yejeme nyeha obwa nuncho wiemo toyi Mose olo niji eten kuku niji nyonman enyo ke eten icho niji nyonman enyo ke eten kuku niji eten boni eke jemene eke gbi epa akechuni shingbi niji bipawole ejomo to gbini pe kronkron ni nyeka chuanu chumoko Yehowa ejomo gbini yenye shinle hele fen ona nwewo je ke ashi hekope ake o ye yino nem ni e o banye wo ye yino ne hwele sheke ye ameshin le he fen na me ake wi obe pi ke je awie ne ken osofo me pi susu ake o bebe Israel bi ake wi omo ake yo ake ya ameshin le he fen ni jemeji eni sa ake won ni efe fan ye ake ene aso Israel bi ye pe eji mena ka me wi o ejeme alo ake wo fen mi jwe yejeme keji okwe ni kasimo mi kenklen yo wa ni we anu wole ketu ebi Yesu Kristo no ake gbomo iwo afe ejomo gbin shinje ejomo gbin iwo afe gbomo na gbomo na afe aye gbeme adisa ife ni yo wa ni gbobo Yesu banu ami iwo afe ejomo gbin ene han wole yo ake ejomo gbin je jupe ake han ebini anaku ana ju
denje nyumo ye jomo biemu nyumo che Abraham diga eyi epo ano na ha me aka mla akomekwe Sinai aka mla ne nyumo che Noah diga Noah mini enna aka jarojile ya ke Noah yi epo ke mla ya no na ba me anako Israel no me feme ni janyumo ya no kwa na bo me jalo amenye nyumo akoe ase ni ejomo gbe na ke ha ya debo me ejomo gbe me ameye no Adam ke awa ameye jomo gbe no je Israel bi ji ame Enoch eye jomo gbe no je Israel de Set eye no Metusela eye no na ngene fe je me ni Israel abana Israel se mi kura beni ana Jacob ni Jacob efo bi maganyo ni amete Misri na me bon famo ni ana Israel jito de ke je me no ejomo gbe di be ni me eye no ahun dani ibashe ye biye ene wo Bible han wole ekun kewon ya yin ake even ni Israel bi ake meni ame wo ni nyombo denje che ame ake meni me ingbe me strot ni ke tu ame no me fe me abale yowa nyombo ke ame ake even boy ke me poji fe ni baba amba e jomo gbe ma jo wa me no ene han wole yo ake jomo gbe nyombo ke ya adebo ni bi fe no na ti kolui nlage aye Israel kolui na kurugu mi nlage aye even me ni di noji aye Israel ba no ke meso si mo femu ni di moko ne ye moko won de nje ejo mo bi eye ke ba so fo yi wala don je ke won chani kase mo ke mba ojeme no ake eyeli enyamo ake oba nya ni womi afliwo ye neken eyeli ne won ta wo pe ni kase mo ni yo jeme nyamu ye yeli mi teno sisi ni mini chapa hunka eke hejo mogle no yeli ten hejo mogle me pi ke achitane ke adwomo ya kan adebo no ehina kan ya kan kan nyongbo bole oyin an yejo mogle no yo ile kon be pare tu ni no fi oni fia sigbini ti paula ji ejo mo gbin ha Yehowa onyomo lenu no le ka tun ni tumoko bo lo binu lo biyo lo wenu lo weyo lo tina lo tiji lo ko lo gbo ni ogbo ilami ni ke tamu ni ke eja ke gbin epa ngo fe won ke sipon ke sho ke no fe ni amemi ni won Yehowa jo ejo mo gbin ni fe le konkron le si je adebo pe hewon ayo ejo mo gbin nyomo ye yelimi nyomo je monibo Kristo ji monibo ni lenu ji wokun lo fumu kenje eshami ha wo yo ejo mogunle be mi ni Paulo ma bolo ha Hebrew bie no ni eke ami eka me wiwe mo ko me ni enwon wọ́n yẹ ẹ̀sùn ẹ̀sà yóò yẹlẹ̀ sísì nìkẹ́ wọ́n jí jàtúfẹ́ jàtú náà jí ẹ̀sà yìí àyóò yẹlẹ̀ sísì hìnẹ̀ ẹ̀kọ́ mẹ́rin yẹn àwòyẹlẹ̀ àdùnmọ̀ ẹ̀sà yìí àdùnmọ̀ yàkà dùnmọ̀ ẹ̀ lójúmọ̀ ẹ̀fọ́n jì ẹ̀kùn ẹ̀nà ẹ̀mẹ̀fẹ́ jàtú ne Christopher nyotre ni dani ibana enye ejo ne kan wala fo ina ajio ke to na no wala ni ja enwe ne ke jatu ne fe ai muni a wo heyeli ye ne ke jatu ni motre ne mi ni wo jo wo heye mi je Christo ni no ye wo e ko wo ake wo ye ejo mogunle ni ha wo ye wo he ke je ne ke jatu ni ami esa no wo fe to ebo wo ha efamu yin ni no he won ni wo yo ejo mogle he wo yo ejo mogle eja ake ajewo keje ne ke esa jatu ina mi ajewo keje ne ke ni bi ne fe ami Christopher yo awo tu ikombe ni wo kan hie ne ke wala fo ni wo ni aya ne ke na no wala ni fite ni he wo ni bi fe ni wo fio ni tio se wo Christ we ebola ra ni eje jatu ha wo fio ye ja Kristo mempe
obanye wona hejole ne wo eke ka jeje wo ka jeni keni bi na mi wo fe to ebu wo ha ehejo mo gbe no wo ya ejo mo gbe eja ake ejie wo ni e ha wo na no wala mumo ke tonle egble ni egbo ye wona jian mi aye wo no no yo ejo mo gbe e ko mi ni ojo bang je o ibola don awche ejeme no ke ko afata ye ha wo ejeme ke ona sisi dio wa ni kase mi no eyi munyu eke hejomi le henjoli bi mi ne nga kan no ne otrotro mko no nga nye nga lo le bloy kan no ko ka ba ma se ne de ke o ban wa se ka mi ko no na henjomi no se ka mi no ba trotro mi nga yi le mi ni ji henjomi o ne no mro ka hanwo jo ka onyawe ne bi ogbo no ji kan no mro e wamo lo sa ne le ma tro mi no tro le ma henjom li bi ono le ma blo no oje ka jo no ko se henjom li bi o sa no onna bwajoko kamau ekpomo ka je kekere kere ekpomo ka je nyogo sisi ekpomo ka je ya mi ekpomo ka je jin ochio mi haomi ka nyagba mi ke poto twepe mi lo pio no ba se enno mi sa ne onya no gba ne jo he aje ka mo ha me ha mo he yemi no henjol wi o mi lo le jo he yemi o jine sa ne wo nim lo de san wanya ne wa ke ja wa mo ne o mana ga ke kan o kan de bible ka bene aboje dio wa to mi na ji ya mi tro mi ne Kristo bagbo ka hawo ne ponwo ka je le ma ya mi o mi ne ke ja no wa ho wa tro mi o twe pe ke ba ngo no wa ke hanle ko ne le ma hawo he yemi ne ke kan o bu adwe eno he ne sa no nya no bare tro mi o le mi ni ji kan bueno ne Kristo bagbo ne ka tro mi o ka jo tro mi o ka jo no le epewe ebe se nam hamo lo ne ma ka pie ji no ne ojo bang keju okwe mose lo niji enumo icho niji enumo kuku niji nyaka enumo eke Israel bia kashi eke amake nyaka ya ake kunle nyonya ji nyoji ya mizrim shipon le no shiagbene nuncho le nyenmole ejienye kenine shiwale ke agbene enine ni ekpam le nwewa wona nekenu chumoni yowa echu eha Israel bi ne shi keju wo baruma bia olo icho niji ekpa kuku niji nyake pa oke nyake pa nyon eke shishida ahanyambo ake kunle sale esha chuji njinye shi agbene nyeje nyetwi fiamli nye boneken chomoni anwonye awomli le toy shinoni akmonye ye esha den nye ye nye hele nye chomo jale chuji amen ona ofin wobote na agba itamo Israel bi en bote mliye yewo yino ne wo bestro to ko ya mete shinya fem liye nyumbo ke e fona kan ni ke minchewo e ke na kan pampie ni kama wono ejie keje wono nwewo ebi oni wonya blofo baga ke we should celebrate ona esake wonya na kan heyele ni yewa ke ha wo eje ake kunle eshami yewa wi mene yewa ke ha wo na kan hejole nicho ake sake wo mi afliwo ye ne ke nichumo kule ni yewa echu ha wo osofo mi na ke otoba mi eje ko ye ni mi to ni ke fita ebi ona ke ni nyumo ba Israel denje eyeli beneba die ami ye mezris pono efo kadi ehami ketun kolola ni akai kadi ameshina agboe ana na me yame na mene wo meni esha ejuwo na Kristo la ne ke hwehie ha wo yeli no beni wo beto jo be wo kai ake naka hegbe ni ngo ha Israel naka hegbe yo wa ngo ke naka hegbe ha wo kaji ahile Israel yola dani akemla ha ame won ke chon Kristo iwo ni wo hele wo yola dani ke wa mi wo beti na kan jo bi no bona fe ni wo celebrate and wo yin kan gbe na ko beti na kan gbe mi se so je na kan gbe wo ba beti wa na yola ri magbene shi wa re mu yo wa ele wo yin re mu ni ke na kan gbe ha wo ni o ka ye na kan gbe no be ni wo yo so wo ye nyamu Commission. Je ya mi bridumu ke ya fo mi. Amen. Amen. Awuchete ye jemenu kejuomba ni kasemoni chano. Ake neke
heyeli alone kan ejomo ne kan amofemo ake titiri boy tetemi yo wogbo ya mliye ake amu saka men dia hye no me ni kase mo ba nye na ejeme pio no ni chene emi inanga hiyo me noji pio no ni me nge wa boya nyo lo ni me na anga wa wem pio no ko ba hie kaka ahie nibo ji no ehia broka ji heko ne hefimnya enge ni chungo lai lo ko me enene sane ga lai o ni swino lo enge lai ne embatumu ne mala enyamu ne jama cheme chwepe esane wato me bronya papa pio no ne chane nge wa gana be no me lo hen wa nge pio no jio e ko wo bini boko na ja se pio no ko ya wa wi o me fu wa nge maid nge wa wi o wa nge house boys wa wi o ko wa nge ni me na ahie wa go ma nya ne ji wa cheme ke security men ke su he njol gu yo no ne ka jibi no wa pio me ke ai ka be fu nge ko nge no ko ne nga mo so mo nge wem e ma tunu lu ka ji ho ba lu ka so wa le no nyom lo ke ma ho sin ma ke ma e palete sin nyom e ma ho sin ma ke palete sin lu ka so wa ne ka su he njol gu yo no e sa ne kwa han le ma che hu ne na gwa joko na he njol gu yo ne le ko e sa ne le hu na kan he njol gu yo stro to gu ngem ke ma hi po ne o ko bi me nyenye po nye yin nye hi singa o pro ni nye ngani yo ni ha ne nye twa ba nye sin ko ne nye twa le kan he njol gu yo ngem ai ka ke kan ho gu o te sin wo ni chu ya obewem lu gasu ho lo ho ne nye twa nye ngawe me sa ne juku me ke no fe no ko ne ngo wi mi o ye twa pe nye bwanye nya ne nye celebrate lo nye bwane jo ko na me twa ba na he njom le gbo e se nam ojugban osofo obaba mi na je geshua wa shi no ejeme osofo tonsin eche list baba o omo ninge ko me ba cha no fiyo ko keke yake enu ko manu ndomo ebe Israel nyuni set hu Israel nyuni lo Davida eno ka Israel nyu mene me fe amenye hie keba na meto hejo mo gunle no me fe nyongo fe hejo mo gunle ha male konkron ke a fe hejo mo gunle ha bom bom fe bom ama ye male konkron mi aka fe ha juyo hewo gbemene fe ni to hejo mo gunle jeju bi ni me ni so mo yen me ni hien ni ahun afi ape enyuse dan Abraham bapu ye sikun yin dan Israel sisikun sikun bon site hewo ke ake boy den japo ni nye Israel bi ase pasa so ni ge Elia ke boy Israel bi ano eni jemi anu ye boy den jani putu Israel bi ameto ejo wo ameto ejo mo gbe ameko lo epo aga me ka bla mi fe ni no afi aha mo fem afi aha mo femo sofo no ba mi ye kaji wo ko Mose woloni ji make na hu Mose woloni ji enyo icho ni ji make na hu kuku ni ji pa na kan yo mo ne asan akachuni eko ye klenklen petrol icho ni ji enyo kuku ni ji na hu maso make wo kan ejeme no eke shinyale we ku ni ahala jinye manchemeni yo sofo jema kronkron mani engofe eno koni nye jaje moni chenye keje dun lemni ke bale dienche ina atbela le hele agbojele osofo minta oni woke ne kan yo mone ato ni kasemo ichwe eni wo she ake gbo ge ogbo ile amni minta o geto eni wo kwa ke me shamo poten ye wa sumo ake be neke meni ahala ne na awule ame osofo iman kronkron ke ni ne me shamo saka me ke gbo eni yo ame gbo ya amni amekame asha aha Yehowa ningo ke Israel ake ninye ba chun man ni yo usofo ke man konkron ke hami ningo ke Musa ke ne ke Israel bi fe naga yomo na yue inomima okande ye kenke preto wulu emi itu enyomi ja na enwe ake weku na hala jinye mancheme ni yo usofo jinye ke okwene kasimo wana ake Yehowa ngo tie Israel keje Egypt ne ka fe ipamu bi nye ipamu bi je ntenye ya into kuna ngo chame ayeke tun Israel no je manji fe baale le Yehowa nyemo
no aka Israel kam wo geleti bro ki twa me no me fe me ni yo I must say ambale nyumo no ngo fiam na kan no amede je nyumo afia ba nyumo fiam ni ame efu afa banke wa me no ne ke ha me enya me pe amede simo ke ha me bo mbona fem ni ame ke ha me ni bole ame ene wo ni ka so mo laji ame ye no tumo ti ni sa aka betum ye bo edienje ai no ka kwe na ne konklo mi ye Mose wolo ni ji enyo yitu nyuma ke eten nyuma no ke eten menja nyuma ke enyo e ka gbepa o ke tun oni sigbi pa we ka tun to go jomo ohe okolui ni ji opongo oteji ani amejo ame obi ani amejo ame me ni yo omu denje ni jo sun lo e ani mi amejo ame ko ogboe denje amejo ame no ni mon ke wa na kan jo gbin ogboe ni Jesu ayo jile ekure je eko e ba topo abrego no ko ba nebo ma se da kan jo gbin le denje hani le denje ejo ene wo jo gbin je ke amini Israel bi pe e ke di ju pe ni wa kan je o kaji be yen se nyine yagbe konkulu nye boe abetu ani ona shiko kan Mose wulu eni je nyu egemni eke ogbode je o fa no kan de gam ya ka no ko tana Mose wulu ni ji enyo icho ni ji nyuma enyo ke eten koko ni ji nyuma ke enyo eke gbi epa okechun oni ni gbe ni ji bi pa ole okejo ohe koni ochina ke oteji ajo amehi ni oweyo bi ke gbo awo ametri amen amen oweyi ke gbo awo ametri no wote afa ni mugu atu ni de no ba ke ewe tu ye ni twa na gbin ejo mo gbin ni won pagbe akele hun ejo ejo mo gbin ni mo ke ya jenje mu fe ake eji do ko ni me aba o na ni emi ni no poto ni yo mi am de share na ka ni ano mi ne wo MLP na lo jugba na me yu ake na ka gbin jupe bi ano si ene han wolio ke okane Mose kenkle wolu icho enyo han wola ake na ka gbin nyumbo ke han gbe me fe nyumbo ke han wolio eko akasin eyan ake gbe me fe akai na ka gbin ni ame na ka gbin konkrom eyan ake na ka gbin wodremu mi ake ejo mo gbin edamoshi kenha no kopote beni wona ejole ni wokeje adebo ni pio kagbon adebo lo ke ekpomo ne ke awo wokele fio ekomi e ni bi fe ami no han wolio ake ye wogboepo ni wo yo wagbo ami na kan gbin isa ake ameun ejomo gbin ame nan emi gbe na mo me beti omi eku ko to gban no wo ejomo gbin ejigbe ko ni efi onyonyo adebo ni fe onake amefa me bangele komeno moko ekwo ofe moko abe master na abe servant lo abe nuncho na abe chunlo no na ga bia mi e kaji okwe ma konkro mi enje kaji nyon ye ne yo ni ye kule ye ekrokro ni master yo ni opono na ga jo gbin amon okno no na ga gbe straight mo fe mo yo ni yo pon ko mi ye no ni wo eni ha ejomo gbile efi obi straight oko aka de san bi fe na ake amefe ameyengele komeno ye nuncho hie ejibe ni esa ake wo ke ji ye wa pe wochon ejibe ni esa ake wo fi o me han bo ni wo ke wo chunloi alo wo chunjin fio da ke da bida na kan gbile ake wo fin woji menkumbi ake ko loi tetepo ni amechun ni ha wo ake na kan gbile esa ake amon wo fi am special ejake na kan gbile ye wa fi edebo ni fin efele strotoko na me fin ka me fun seninte komemni na me fin ameka ngle komeno je won chani kase mo no echen wo ko baba na gbe ake ben krokomen asomo ewo ejomo gbile hien nyam anu kwale ni mashisin keje wentuni oje ba anu wole ahumbo san ko meke ke pe janke ye Yesu bia mi ade san ke mai le die che bones mo yuya etre
hejomo gbe ke ngomo ne ni no wo eha eto mo pampi ma ha bu no kwemo ke ehie kra laduku ni nke pin emo kapeten talia ba ngola ke talia fa sikaji ehie kra duku ye ndi la ba ngola ke jatu imbe hegbe ni ma fe ni pan alo ma ngo pan obe hegbe no ba tre noko ye blomu ami alo ye fammi na ba na onyo fe nuko kura onyo nyi keje bi eke a sito e kuma na abu ko le be note hian nye lo e ba ke ya ke okun ejo mo gun le mi si je na kan ji bo ni Yesu ke ejo mo gun le ejagbe ake afio ejron ye hejo thank you ejagbe ake afio ejron ye hejo mo gun le eke kwa ke ji e je me eke kwa ke mo ko nwe cha ke eke e je mbo na afio ejron ye no hejo mo gun le no me fe wo ba fe ame ejuji me ni efi ame me ni yame me ni akwa ame onya foi ahusan ke ni biye ejo mo gun le no yili no ame yili ke bu am no bo ni nyomoto ejo mo gun le ya woni te ba fe te no ba nye wonye o ba ta jamo kuemi e ko te si ho o ba ho fe nkati e moto noko be mi akeja oke mobo na leke nitumo ni nyongo ke wo ejo mo gun le no yeli e mi an e fata hi dan you na mi se you na bo ni nyongo e tole ko bi ngbo e ejo mo gun le no ge da trefu akatuni no ge o le baya Ngelebaya. Ejo mo gun le no yi Ngelebaya. Eja ke yo ake ejo mo gbile no o ke chunu chumo e pepa no iwo e ke ha woni wo ke yiwo ya wi e ke ha woni wo fe gbile tamo gbikoni taflache echo won no ko ha wo she ke ha wo bona fe ni wo hani nyeme krokomen ke meni amenwa me fata nyomo adebo ni ahie amenwa me na heyeli ye na kan gbile no awoche tete ko hiya bene chane Yesu ngazu bana no hawo bifu ne eke farasi bi o me kama dege ke mi mitam ke niko me eji ke ko him John libi o he titriji ali bene sane aye him John libi o no ha anga him John libi o he dwemi se ali brono ni sane aye him John libi o no ko ne amana jomi ne mawo eke fonsinga him John libi o mi o ben fu ngane ke no behe wa mi o me adwamji kan esene achale ne Kristo ke lehu ni bobwe ka benu akase ne kekrio mo ni bobwe ne hem joli gbo no ni nomlo nge pinyo ne Yesu esale lele esumo kan acha nomlo de sa ha eye ka boni pan ne lo che ji hem joli gbe ye kron ne mo engala yo ne lo mana ka be fu ngane Jesus e cha ni nge hem joli gbo no ne ke cha ni no me ne che ne mo pe ne ji anyo nyam ne ngami kanum lo adesa ne ji mawo bi ne behewam be abo ne mawo chale ne sa ne nimi no me anya kamene wa dia ka ne nya abijan pe se me mo ne chene no papa mo ne ngano ya yo lo che ji ne chene me amate si kamasi ka mini heje no wa chano ne hem joli bi ono no dia ke tesi ne ken esa ne eho chena lo ya no me chuepe ji no ko ne me ale hem joli bi o kan hem joli bi onge ne sa na yinu se brono na manku na mayino na ma na jomio ji ne chene annesuino ne lo che ji ne chene maunga wadelo ni kasimi nga wade mono kasa ne nuwange wayi ke bani pan ne lo che ji henjoli bio emi anyonyam lo henjoli bio eno yim pepepe ne mon engala ngwade ojogban kechi wokwe no ni onunpa ewie ne ken ni femone abuya konta ye yowande ichoniji enumo keji wokwe keje klen kukue ke bashino niji nyamake ipa ake ne ken yuda fu ke farasi fu ne amebo mode na meke mlai krokume ni se na mo behi ekpete ijomo gbine otage mo ni je iwe ke chonye ni bipi ye ni onake je ngbo yinto shami ani efe pampi eha me krokume keji wokwe yowande ichoniji enumo kuku niji nyoma kemba no niji make nyo ekeno iwole
yuda fuele ke moni achalele ake ejomo gbine obehigbe ake oterio osa ihera meno eke moni chamile le no eke mi ake wo osa le ni onye eke agbene amebila ake na moji moni ke wo ake wo osa le ni onyele shimoni achalele le moni ji eji ake mempi eje nhewole yesu egbula eshi fesele yesu yanale ye solomon wile ni kela ake na ohe awao ka afe ishadon koni efon ni fe chuchu nole akaba ono keji okwe kuku ni jinma ke pa ne ke ni fe woni ni Christopher wo akenu ewo le yuda foi le jie amehie ameka yesu ni amemintawole amegbe eja ake ejomo gbile no efe ni ne mobo ozovo Thompson lake o ba wi no ba ye ni kasuma no wole ake ejomo gbien ejibe ni aketa susumai Kristo na kan gbien ejibe nesumu ake enye eketa me krokuma ne ne chame ke chole edromo no ene wo nyimbo fe ejomo gbien ke agbon fe bona fe na kan ejomo bien amenye amejo ame ye mara ro chomo na ejomo gbien jegbi ni akeja nyimbo pe ejigbi kroko ni anu akejo me kroko me akefi ejuno ke ha me kroko no ejomo gbien ajo me kroko me le onye na gbien no yan wole eko aka ejomo gbien no na ka gbien ejigbi ni Yesu echa elai na ka efe na pe ni fegbe kroko me ye mara kroko no me no ejomo gbien na ke ha nyimbo ke ha bon na be wo ke tama atuye no ani ajo ke be ni ota ma adwemo yi ma atuye ai ofi ajo ha mo o ke wo yo wa ni mo le hian yan ena ka gbien no no ani en bi fe mi Kristo yue ake ajo gomo ni fie ni ke mo ni mo enemy eyue boy ni yo na gbien no konkron na me ko ba Isaiah yicho ni man enu ke pa anyo ni ma ke te ke ni ma ke ju eyue aye kajibo uchi onanena no fe bodenche otui ainin no yue bodenche o yue moy ni oya bodenche eni bojo smoni oya e kanue eni nyumo etoke aji kope onde ba shira kan no no akewa ke ejomo gbien afio ejuno afe ni wo ni mo yen yan oya oba o yue mo ono fe no ejomo gbien mi yen adefe ni ba wo yo wa ni mo eyin yan nega ni e ba gbla me kokome ke pete Yehowa febeni ay petele no kaji oye ejuno go fe mu ni ejomo gbien no brake o ya so mo fe no fe ba o fe sha no an ke Kristo yue ke kon na kan go Samaritan ye e bia ke namo ji onya anwe e ko eku no fi a sa ejomo gbien ke Kristo nyu e pan de mi ni ta me awala here isage won wo fi ejuno yana kan gbe no ojogban ni kasemo mba na bi osofo Thompson ye baba mi ye jeme no ake okadi ni chon ake nyongbo no jiwo nene jine ken okadi ne osofo Thompson lo se onyemi no tete ke je hu iyawo ina gbebe mo yo ke yo pe okadi ni chon ake nyongbo no jiwo agbesane maba o ye jenje feta neji enyon yi awe English abrochi bi kenini amepa gbe ni awe ameke German bi amesoja fue aye awe isamu ni isana amesa bona fe na menye anke bo ame yafaban ye ni na fi ofe mi she ni bi efe anu wole ake na kan gbiyen ejigbiko ni ayokadi ni chon ake nyombo bijiwo ni Bible fe le fan ye Mose wolo ni ji enyon yicho nyuma eteke kome menja nyuma ke eten nyuma ke epa ke nyuma ke pawe Yehowa nyombo eyue noni sa ni wofe inu ba ni mefe ale aga Yehowa eno jiwo so ma so ma ke wakande ne ken kuku jin ne Mose wolo ni ji enyon icho ni ji nyuma eten ke ekome kuku ni ji nyuma ke eten boni eke ne eke asan oke Israel bile awi ake mi ejomo bile nyeya mi to mo yuro ko biye e ka ke Israel awi ake nyeya ejomo gbe no gabi shegemi mi ejomo gbe nyeyua na ene no wonto woke me fe me ni bo wotwe ayeka aka nu ncho gbe ni mo kebu aka ogba ni mo enye kwe na ngale po ni ba ke mi ejomo gbe nyeya na ke njo gbe je ju for Jesu
Jesu wa enye efe hoba ya ka hoba kenkren gbini sinaka ejomo gbeni mo kan ka shinji ya ke gbini pawe ni mo ke me fe ma ke mi iye jomo gbin ni di pawe nye yiya ene gbeme fe anoni no sake me fe me aje na kan gbo no wa kan ni ma ke English lo okay wa kwe boni eke bi ene osofo ye jeme no wie enwo jogban ye wa denche eke machine ke migi jomo bi ona e mi ake eke me incredible ku me mi wie na kan retro am she hana me la shin leji money na kan bi le doni no je Israel bi anu eni ni e yo ne je Jew bi anu she ke mi jomo bi na kan eke asan okay Israel bi le awie ake mi he jomo bi le nyeya shi eji okadi ni yo mi kenyete ye nyeyi no nfe ko ni na nyele ake mi Yehowa mi fi onye kronkron kejo ba kuku ni ji nyema ke ipa eke no ewole Israel bi le aye jomo bi le ni ameyeye ameyi no nfe ake na no pamo kuku ni ji nyema ke pa wo eke mi ke Israel bi le atin okadi ji no ke ya nano ejake biye pa yewa ngofe mu nke shipon ni gbeniji bipawole ejo ehe ni ewo etwi amen amen no kaji okwe ni akane ye bia awo kenklen ke lenje gbeni ni ke ameye no je ke ni efe okade yele e kamete ameyi no efe ami no oje yi no ko ne bawo shi no efe mi ni kaji okwe Israel mi ni fe amina ngo bi na ka pamu ni yo ameka ni mote no fam ni bi eno me fe mi na ka pamu ni mo ka Israel pa ameka na ka pamu chu ni amechu yo wa ni ngo bi osabo jeme jieni ekewo kuose keba jwemoni Petro emanomi ye klenklen Petro lo icho ni jienyo kuku ni ji nehwe ekeshi nyele wekuni ahala ji no ma ke yo ya Petro ke Israel bi yuwe si Petro ke meni engonyumbo ake amepolo ke ameyuare lo Petro ka meyue ake si nyemeni ke nyuo jeju bi ye nyemeni ke nyuo nyue bweku na hala jinye eke manchemeni yo sofoi manchemeni yo sofoi no benini mo che Israel nyumo eche jemaji bi fe ake nyemi jeman konkron di mo fe mu keji okona bu gba mi po ake Yehowa ji opon lo ko Israel lo mene ye Petro yemo na ake weku na hala jibu ake jema klon jibu ake ni wefe wo mancheme ni yo osofwe jibu no tano kro wona bi na eke mani engofe eno e woni we mo na ka ma afi no Jesus no yi shi me fe me ni ba ngon yo atnumo ake amepon lo nyumo engo na ka me afi le nyumo le dente enoni eke ko ni njaje mo ni chenye keje dun lemle nke bale dienche ena pela le hele agbojele nyechon no kaji osofo onyo oshio kaji onyo okome ake akaju akabadwomon okome ake afe ni sa be akebu ake na ka meni ni mo ke amejaje na ka yemu moni chame kede duem ke bela amejaje na ke isani papa ka chome akeba na ka mo man na la jibu na ka man na la bu e nyombo ni ngalabu no ni mo ke eyemu ne ke ha na ka yemu yeno kone fe okadi yebo oklete jebu pe ko bi oyi fe ami osofo yura don awje bio ga osofo tumunu go ko bene genom ta na ji enyoni yo wona ga inga bio me be noku kadi go ne loche eye ke boame ne aka ye kunem ji kan be sona tunga bro yo twe pe ajele twe be bene henyeli yo me ma lo ke kan o ya ne onne kadiko ne choka homino su lo homino ya e ma homala ke o henyelo ni masu no lo nene wode ji ka henjo lubio ji okadi nene wode hene waje hene wasu ke hene waya ne ke kan waje lo cheme ke je wa bro famio le wa bile hene waje ne wa bile hene wasu wa bile ne wa ma waya le lo che hu henyelo hu esu kan e ma je wa dwemi kama je no che no lo ke jo dwemi ke je no menele bomo obile ne menele boade mo miniji ni chumine obolo ke hamo ko pe ena me twe pe ma la mo no bile lo ehia kan wa kai hem jolibio no wale ka lo che ji o kadi ne mo ke hawo
ne lo che to wa yeso kan shi yo mi no wa di wa hen nye su ji no ne wa hen nye ya ke bi jan wa bi lai se ke bi jan le wa ma yin di blim je okay na gbe yo ba shi se je me ya o ora don sisi se bebe no tun kada ke won ne je ko me ni gbe me adisan ke du mo si ne no ewo abomu ne na ke gu ejo mo gmile no yele ke boli nyongo to le ha ni mene bi hu ejo mo gbe yan awo nyemu ne ke na jimfa mo ne se kenkle Kristo ji mo ni pon alo Kristo ji wo pon lo ni le ji wo pon lo ewo wo ji Abraham se shi bi ton won wo ka se e pan mo ya mi wo ji Abraham se shi bi wo ji Abraham se shi bi ni nu ewo ni ka shi wo na ken ha ne wo no ni shi wo ne aken ha Israel bi ye eye kenya nanu minga nanu mumu Israel bi ya yo eye kenya yinu efe no kani ne fon ke kenya nanu minga nanu newo nyongo hejo mo gbune eye jenda eye nanu newo e tonwo akenyongo ji wo bolo e tonwo akenyongo ji wo ponlo e tonwo akenyongo ji mo ni yen woda ye wo yan mo ke ni bi efe ami e tonwo akenyongo ji mo ni ke wo fe me ejuji ye ni bi ne fe ami newo ngene hu ne ke hejo mo gbine ke boni nyongo to le ne eye ke ha wo fe ni noko noko nyen e chake ne ke gbejano to ne ka boti na no min ton ojubang je oji wala don anyame na sumo e no nchole me yewa kene ke chemo ne mi ha ngabo fe ake wani ne ke jomo gbine ye ochilem ne fe ehin wodwe mamlen bona fe ni wo fe samu ke to ne ke gbi ne ji ho ni wa den chetra e machine ake no ji e jomo gbine e ka fe tamo o won kai pe ni e fe tamo mlanuko alo mlana yi no 3D ko ke mi ha wo shimo wani efe be ni yewa den che eto e machine ni ke na kan gbile no o ke kayo edebo ni bi na kan gbile no o ke kayo egboje na kan gbile no o ke kayo shin le fonji amne ni wo yo ni ta ke bo ni pon Israel bi ke je Misri me wo mu ejie wo ke je na kan nyon yele nshin ni agbene e hole wo ake osofo yi ke mancheme bona fi ni won wo jaje isani papa ne kenla ni eken ha wo be me ne ji o ke je dun nem ni e won wo jaje ke chon me kroko me yewa ayebu awo ake ne keno ne ba fi wo be fa no be me ni wo fa ne ken gbe ne ye je nem ni wa kun ne ke gbe ne no ke da onu pa fe ashin osofo e kasa fo npa ni ba yebu awo ni agbe ne won wo da nye me kroko me ni ameyo amebu awo egbe straight to fe ano kati yewa fi dromo ochi tamoneke eko hu e oba pe eko hu iha wo solia che o fi shida baba wo ke ha bo ake oye obu awo ye woni kase mo nem ni o mi gba bo fai ake oni kase mo ne ya ba se na mo iha wo bona fi ni wo kai oye jo mo gbine ni wo ile kronkron keji ho she ye wo wala nem ni agbe ni wo kai ake bojumo ni obonwo nke shipon ni wo se ku e oba ni me nfe ni ke bo enye ya no kwalem ni o ha menyo mo wo ni sa fata mo wo yi wona fi na kan bile wona ohia nyam ni ne kenyo mo wo ne wonde ahye ekono shida o ken ha bo ye hindo ko ba shene ye Kristo Yesu gba amni amen Amen. Tobini abele mi bagenya Yesu mi baeko Yesu mi baeko Shipawo he no ni obowa Yesu mi baeko Awekenu boshi moi fenyela Yesu mi baeko Yesu mi baeko